ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ଇଆଡ଼େ ଦେଖା ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟି ତାର ଛୁଆ ବେଳରୁ ଦେଖା ଇଆଡ଼େ ଦେଖା କହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛୋଟ ବେଳର ଗଞ୍ଜି ଛୁଆ ବେଳର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତକୁ ଆଉ ମଟର ସିଝା ହେଇଛି ତାପରେ ଚିକେନ କରାହବ ଏପଟେ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି କାଲି ଟିକେ ସଫା କରିକି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଟିକେ ଅନ୍ଧୁ ଫନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଖରା ବାଜୁ ତ ଏଇ ଫାଙ୍କଟାରେ ଏପଟେ ମୋ ସାଇକେଲ ଅଛି ମୋ ଗରୁଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଯେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି କଖାରୁ ଗଛ ଆମର ମାଡ଼ିଛି ତ ହେପଟୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଟିକେ ଫଳିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଖାରୁ ଫୁଲ କଖାରୁ ଏଠି କଷି ଦେଇଛି କଖାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଖାରୁ ଏପଟେ କଷି ଦିଏ ଏପଟେ ବଗିଚାରେ କ'ଣ ରୁଆ ହେଇଛି हाँ फ्रेंड देखंतु ये दुकान रो जस्ट आइले झरणे मैडमଙ୍କର 5 टकिया नहीं ଏବେ जस्ट भात छाणा हला मोटर आसी जा है जी बतरेनु की कल ठो बतरा तुम झियो पाइला सु बतरा पैसा की जरा कोन जन सफन साणे ना तथा भी 5,000 उठब काम रे लागो ताकि उठले खाई खा दउ जते भाव जराई थियो आइला का सांगला बसले आमरी नार पैसा आई जेठे नहीं से गला गाँ को गला तो आईथला बैंक रे तार एठे हलानी जे तको गाँ बैंक रो आडबो पैसा उठबो जहाँ तार 3 थर आईथला थर 4 थर आइला सुभद्रा आ तोर तो किछि आउनी आ या सरकार को गांडी मारिया कथा जारा जाओ जे सड़ा मोर सड़ा नहीं भार टेंशन नहीं थी के न पाइले नहीं गुरे सड़ा पाऊ जति गुरे आमे पाइबुनी हाय फ्रेंड देखंतु कोइला हम कोला है शहर रे कोइला तंगन देखि जाते कोइला चला ये कोइला देखि जाते कोला हीरा गारो कोइला छोटे छोटे कोइला पीसी रेस्टोरेंट छड़ा हो अदा बेसी बटा हवा हाँ पैसा उठी मोर तो आउनी लखी घर दे जाना सब सकने चाहिए सब बदल गई पहले आप रुपये घर में नोट वाले की किस्ती पाई गुटी गुड़े किस्ती पाई थी और पाई नहीं थी थोड़ा पहले जी भाई पाई
କେତେ ଲୋକ କରା ହଉଛି କେତେ ଲୋକ ଆଇନି ପଛରେ ଆଇବ ଆଉ ଏମିତି କାଢ଼ି ଦେବ କରିଦେବ ନା ଆଉ ଆଇନି ତୋର ଆଉନି ମୁଁ ଆଇନଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଛୁ କି ହଁ ମତେ କାହିଁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବିଡ଼ାଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଦେଲି ରହ ଦେଖେ ଶିଳରେ ଏମିତି ବଟାଯାଏ